Hello guys, sirmahadamir.com is going to be a one-stop solution for your A-levels and O-level examinations. Watch the video, share it with your friends, subscribe the channel and share the website as much as you can so that all of your friends and colleagues can benefit from that. Thank you so much. Hello guys, we meet again on another exciting lecture of A2 Physics. अगर आप मेरी ग्रेविटेशन की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एंड देन वी मूव्ड ऑन टू ग्रेविटेशन। हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर बेसिक नॉलेज पे बात की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे बात की थी, व्हाट इज ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बात की थी एंड किस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करती है व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट। इस पे हमने बड़ी डिटेल बात की थी। आज हम जो बात करने लगे हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड विल बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो दो बॉडीज के बीच में, दो इंटरस्टेलर बॉडीज के बीच में वेरी करती है एंड इसमें देयर इज लॉट टू लर्न। इससे रिलेटेड कुछ बहुत हाई मार्क्स क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। सो विद बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन। Variation of the gravitational field strength or the gravitational field with distance are if other planetary bodies or for example moon and earth are taken into consideration. So let's consider this कि ये मेरी earth है and this is my moon. Let's make a circle around the earth. अगर मैं सिर्फ earth की बात करता, let's say कि मेरा moon नहीं होता, तो gravitational field strength हमारी earth की surface पे it would have been 9.8 और जितना जितना मैं दूर जाता जाता अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, अगर 2r 3r होता जाता तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाती बाय अ फैक्टर ऑफ 4 एंड देन बाय अ फैक्टर ऑफ 9 एंड द फैक्टर ऑफ 16, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। बट लेट्स से वी हैव गॉट 2 डिफरेंट इंटरस्टेलर बॉडीज नाउ। मेरे पास अर्थ है एंड आई हैव गॉट द मून एज वेल। अब क्या होगा? कुछ तो होगा। जब अब अर्थ से निकलेंगे तो अर्थ की ग्रेविटी तो हमें अपनी तरफ पुल कर रही होगी, बट उसी के साथ साथ ये जो मून है इसकी भी ग्रेविटी का स्लाइट इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ रहा होगा। हम पॉइंट ए पे पहुंचते हैं जो कि अर्थ की सरफेस से करीब है। डेफिनेटली द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ वुड एक्ट बी स्ट्रॉन्गर एट पॉइंट ए। जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ की है उसका जो पुल है पॉइंट ए पे ज्यादा होगा। पॉइंट सी पे भी डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पुल अर्थ की तरफ से ज्यादा होगा, बट अब मून का इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ जाएगा। सिमिलरली पॉइंट बी जो कि मून के बहुत करीब है, अगर मैं वहां पे एक 1 kg का मास छोड़ दूं तो मे बी इट वुड हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून। पॉइंट ए पे छोड़ दूं तो मे बी इट वुड हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। पॉइंट सी पे हो सकता है वो अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स द अर्थ। पॉइंट डी पे हो सकता है वो अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स द अर्थ, हो सकता है मून की तरफ अट्रैक्ट करे। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर 2 इंटरस्टेलर बॉडीज हैं एंड आई एम समवेयर इन द मिडल, कहीं पे किसी की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, दूसरी तरफ किसी की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, कीपिंग इन माइंड दे आर बोथ आइसोलेटेड। इसके अलावा फिलहाल पूरे स्पेस में कोई बॉडीज हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। तो हम इस बात को समझेंगे कि अगर मैं इसको पॉइंट, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, स्टार्ट्स टू मूव, देयर कम्स अ पॉइंट जो कि एक ऐसी जगह पे लाई कर रहा होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मून एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ वुड बैलेंस ईच अदर आउट। सर एक पॉइंट एक्स ऐसा होगा जहां पे ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इक्वल होगी ग्रेविटी ऑफ द मून के। बेटा ये बिल्कुल हो सकता है, दिस इज 100% पॉसिबल कि ये पॉइंट जो है थोड़ा सा मून की तरफ टिल्टेड हो, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली वीकर कंपेयर टू द अर्थ। तो ऐसा पॉइंट जहां पे 2 इंटरस्टेलर बॉडीज, 2 स्पेस बॉडीज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इन आवर फिजिक्स दैट पॉइंट इज नोन एज अ नल पॉइंट। मेरे बच्चों, जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने समझाने के लिए रखी है, इस एग्जाम्पल में पॉइंट ए पे the gravitational field strength of the earth is more than the gravitational field strength of the moon. At point B, the gravitational field strength of the moon is comparatively higher compared to the earth. At point C, the gravitational field strength of the earth is
like greater than the moon. At point D, even at point D, the gravitational field strength of the Earth is slightly greater. But when it comes to point X, that is somewhere in the middle between D and B, that is the point where हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ देता हूं, it would remain stationary, will not move, because both of the gravities are balancing each other out, and the resultant gravity is equal to zero. अच्छा, क्या ये practically possible है? नहीं बेटा, practically अगर मैं बात करूं तो we have got a lot of bodies, a lot of planets and Jupiters and Mars, and there's a lot of planets, a lot of things. तो ये naturally possible नहीं. But अगर मैं सिर्फ इन दो bodies को isolated कर दूं और अलग कह दूं, मैं बोलता हूँ सिर्फ ये space में दो ही bodies हैं, तो बिल्कुल this null point is possible. That is the point where both space bodies will have the same gravitational field strength, and if there's a mass that is kept at that point, it would remain stationary, वो move नहीं करेगा, and this point is known as a null point. Guys, इस बात को बहुत ज़्यादा आराम से समझने की ज़रूरत है, and for understanding that I would have to make a graph for you guys. अब जो चीज़ हम लोगों ने अभी बिल्कुल डिस्कस की है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास जो आइसोलेटेड बॉडीज़ हैं वो कंसिडर की जाती हैं. उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग एक ग्राफ को वर्किंग को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है. हम लोगों ने पढ़ा कि पॉइंट ए हमारे पास जो है अराउंड क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट है, जहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है अर्थ की. पॉइंट ए कुछ यहाँ पे लाई करता है. अब इस ग्राफ की वर्किंग को देखिएगा मेरे बच्चों. अगर मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की कतई बात नहीं कर रहा, मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिलहाल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, कंसिडरिंग कि मून डज नॉट एग्जिस्ट, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इत्मीनान से समझ आए. हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप की वर्किंग करी थी, तो वी रियलाइज कि भाई हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरीके से वैरी करती है इन इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप. सरफेस पे अगर हमारे पास अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, तो एज वी गुड मूव अवे हमारी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस डाउन होती जाती है. और इस पे हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ भी किया था, और उससे रिलेटेड एक पास्ट पेपर भी डिस्कस किया था. On the surface, the gravity is 9.81, then it goes reduced down to around 2.45, then 1.09, and so on. ये reduce होती जाती है in by inverse square relationship, and this is how the gravitational field strength of Earth varies. Similarly, बेटा अगर मैं मून की सरफेस पे हूँगा ना, तो मून की सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है that is 1.6. I am taking it as negative 1.6. Why am I taking it that way? Because मैंने राइट हैंड साइड पे डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर की है. अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव्स में रिड्यूस हो रही है, तो मून की ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव 1.6 होगी, एंड इट वुड रिड्यूस इन मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव्स. क्यों भाई? क्योंकि एक तरफ अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन वॉज पॉजिटिव इन वन साइड एंड नेगेटिव ऑन द अदर साइड. तो ये हमारे पास जो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप मून के एतबार से है, वो कुछ ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बैठ रहा होगा. अर्थ पे मैक्सिमम ग्रेविटी 9.8 थी, मून पे 1.6 थी. अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव थी क्योंकि ग्रेविटेशन पुल वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मून पे ग्रेविटी की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली क्योंकि ग्रेविटेशन पुल इज ऑन द राइट हैंड साइड. आई टुक लेफ्ट साइड एज पॉजिटिव एंड राइट साइड एज नेगेटिव. इट्स टोटली अप टू मी. इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ऑपोजिट भी ले सकते हैं. आप चाहें तो अर्थ की ग्रेविटी को इस तरीके से और मून की ग्रेविटी को अदर वे अराउंड भी बना सकते हैं. इसमें कोई आपको कोई मुज़ायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इस तरीके से भी इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू, बट सिंस मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है. मैं दोनों बना के अभी दिखा दूंगा, ठीक है. ये बात शो करता है कि इस पॉइंट पे जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, अर्थ का ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा था, एंड इस रीजन में मून का ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा था. अब मैं इस ग्राफ का एक रिजल्टेंट ग्राफ ड्रॉ करूंगा. दैट रिजल्टेंट ग्राफ वुड बी ड्रॉन बाय द पर्पल कलर मार्कर, और द रिजल्टेंट ग्राफ वुड बी समवhat लाइक दिस.
ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ کرو ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا. میں اس کو جتنا بہتر بنا سکتا ہوں بنا دیتا ہوں. اور اس کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ ہمارا ریزلٹنٹ کا کچھ کرو اس طریقے سے ہوگا. میرے بچے ریزلٹنٹ کی کرو کو تھوڑا سا زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے لیٹس میک اسٹائل اٹ لٹل مور, لیٹس میک اٹ بولڈ اینڈ میک اٹ ریڈ کلر, تاکہ کانسیپچولی سمجھ آئے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. اگر میں اس کے ریزلٹنٹ کی بات کروں تو گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ اس ریجن میں ارتھ کی زیادہ تھی. ایٹ دس پوائنٹ, دیٹ از دا پوائنٹ ایکس, گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ 0 ہو گئی ہے. اینڈ جب میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں تو گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ مون کی جو ہے دیٹ از انڈر دی انفلوئنس, مون کی گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ اسٹرانگر ہے. یہ ہمارے پاس ریزلٹنٹ کا کرو کچھ اس طریقے سے بن جائے گا. یہ کامنلی آسک کوشچن ہے ایگزامینیشن میں کہ کس طریقے سے گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ بٹوین دا ٹو پلانٹس ویری کرتی ہے. اس کا ایک بہت پراپر گراف آپ لوگوں کے سامنے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایٹ پوائنٹ ویئر دا گراف ٹچز دی ایکسس, دیٹ مینس یہاں پہ ہمارے پاس ریزلٹنٹ گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ 0 ہے, اینڈ دس از نون ایز دا نل پوائنٹ. اس پوائنٹ کو ہم لوگ نل پوائنٹ بولتے ہیں. نل پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ دونوں گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ ایک دوسرے کو بیلنس کر رہی ہوں گی, کسی کا کوئی دوسرے پہ انفلوئنس نہیں ہوگا. دس از دا پوائنٹ ویئر بوتھ گریویٹیز آر ایکول. اچھا, یہاں تک میں امید کرتا ہوں بات کلیئر ہو گئی ہوگی. دس از ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈرا دا گراف آف ریزلٹنٹ گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ. ہاؤ دس کم ان یور ایگزامینیشن, لیٹس لک ایٹ دیٹ ایز ویل. آپ کے پاس جو پاسٹ ایئر کے کوشچنز ہیں انشاءاللہ ان کی ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس ہوگی. میں اس میں دکھاتا ہوں کہ یہ کوشچن کس طریقے سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. اکتوبر نومبر 2010 کے پیپر میں یہ کوشچن اس طریقے سے آ گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو گراف دے دیتا ہے اور بولتا ہے آن دا ایکسس آف فگر 1.3 اسکیچ دا گراف ٹو شو دا ویریشن آف دا گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ ود پوزیشن بٹوین دا سرفیس آف دی ارتھ اینڈ دا سرفیس آف دی مون. ایک بار یہ ریسنٹ ایگزامینیشن میں بھی آیا ہے, 2 بار یہ سوال آیا ہوا ہے. یاد رکھیے گا سرفیس آف دی ارتھ پہ جو گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ ہے دیٹ از سپوز ٹو بی 9.8 سم تھنگ, اینڈ سرفیس آف دا مون پہ جو گریویٹیشن فیلڈ اسٹرینتھ ہے دیٹ از سپوز ٹو بی -1.6. اچھا, ایگزامنر اس بات پہ آپ کے مارکس نہیں کاٹتا کہ آپ ارتھ کی گریوٹی کو, کیونکہ ہم لوگ ایک کنونشن لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پازیٹیو ہے اینڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ نیگیٹو ہے, اور کچھ ٹیچرز اس بات کو بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے بیٹا, بالکل الاؤڈ ہے مارکس اسکیمز میں. آپ اگر اس کا ریزلٹنٹ بنائیں گے تو اٹ وڈ بی, میں آپ کو اس کا ریزلٹنٹ بنا کے بھی دکھاتا ہوں تاکہ سکون سے آپ اس میں کوئی غلطی نہ کریں. ایک تو آپ ریزلٹنٹ کا ایک حصہ یوں بنائیں گے, ٹھیک ہے, جو انورس اسکوئر ریلیشن شپ کا ہے, اینڈ دوسرا حصہ آپ کچھ یوں بنائیں گے, اینڈ دیٹس پریٹی مچ ہاؤ یو گونا میک دا گراف آؤٹ فٹ. جو کانسیپچل نالج ہے وہ اس طریقے سے یہ ویری کرتی ہے کہ ایک پوائنٹ جو ہوگا نل پوائنٹ دیٹ از سپوز ٹو بی کلوزر ٹو دا مون. جو نل پوائنٹ ہوگا وہ کلوزر ٹو دا مون ہوگا. اینڈ وائی اٹ از سپوز ٹو بی کلوزر ٹو دا مون, بیکاز ارتھ کی گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ مون کے مقابلے میں اسٹرانگر ہے. تو اگر میں بات کرتا ہوں Gm/r² کی, تو ہمارے پاس ڈسٹینس بہت زیادہ کم ہوگا تو گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ زیادہ ہوگی, بیکاز ارتھ کا ماس جو ہے ویری ہائی. تو اس پوائنٹ کو اٹ از سپوز ٹو بی کلوزر ٹو دا مون, لیس ڈسٹینس ہونا چاہیے, دیٹس 1. دوسرا بیٹا یہ 9.8 1.6 آپ مارک کر دیں, اس کی کوئی سگنیفیکینس ایسا نہیں ہے. ایشو اچھی بات ہے, آپ یہ مارک کر دیں. انورس اسکوئر ریلیشن شپ سے دونوں ویلیوز ویری کر رہی ہوں گی, یہ آپ کے 100% مارکس ہو جائیں گے. somebody جو ڈیفینیٹلی یار آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ دوسرے ٹیچرس کی بھی دیکھ رہے ہوں گے, کوئی بندہ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ یہاں سے یوں گراف بنائیں ارتھ کا اینڈ دین اس گراف کو مون کے لیے کچھ یوں بنائیں, تو یہ بالکل غلط نہیں ہے بیٹا, یہ بالکل صحیح ہے. دس از آلسو الاؤڈ. آپ چاہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ کو پازیٹیو اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کو نیگیٹو لے لیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بالکل یہ 100% کریکٹ میتھڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طریقے سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ کہ 9.8 نیگیٹو میں آ جائے اینڈ دین دس از سپوز ٹو بی 1.6. تو یہ گراف بھی بالکل صحیح ہے ریزلٹنٹ کا, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, دونوں طرف بالکل 100% اوکے ہے. بٹ آئی پریفر کہ آپ جو ہے جو میں نے آپ کو طریقہ سکھا دیا, آپ نے سیکھ لیا, سمجھ لیا, اس کو ایسے ڈرا کر لیں گے تو ایگزامنر آپ کے مارکس نہیں کاٹے گا. دس از ہاؤ دا گراف آف ریزلٹنٹ گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ وڈ بی ویریڈ ود دی
distance from the earth and the moon. And again, it's a very important concept. It's related different questions आते हैं when we're solving past papers and when you're looking at the past papers. आपको ये concept बहुत ज़्यादा use हो रहा होगा, ठीक है? Let's move on to the next part. अब आप आगे बढ़ते हैं. Before moving on to the next part, ये दो बातें यहाँ पे बड़ी important अपने पास नोट कर लीजिएगा. Make sure के both curves are in the opposite axis, opposite side of x-axis. Gravitational field strength is a vector quantity. ठीक है, लिखा हुआ भी है, बट मैं इसको हमेशा लिखवाता हूं ताकि ये बात आपको याद रहे कि अच्छा, अगर आप इसको इस तरीके से बना देते ना तो ये गलत मेथड होता. ठीक है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. सिंस मैं ये हर साल देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये जो चीज़ आप बनाते और लेट्स सपोज इसको यहाँ पे वैल्यू को 1.6 कर देते तो ये गलत मेथड हो जाता. इस ऑप्शन को जो हमारे पास वन ऑप्शन नंबर 1 है, ये अनप्रिफर्ड मेथड है, गलत मेथड है. और ये वाला जो मैंने बनाया दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स अ प्रिफर्ड मेथड बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस हमारे जो है कर्व्स लाई कर रहे हो. वन कर्व इन ओवर दिस डायरेक्शन, वन कर्व इन द अदर डायरेक्शन. ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मैं इसको मिटा भी देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो. बेटा बहुत ज़रूरी है, इतनी डिटेल में बात पढ़ा रहा हूँ. अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा यार, लेक्चर शेयर ज़रूर कीजिएगा सब लोगों को, दोस्तों को. एवरीबडी takes time and effort to record these, and definitely this level, this hard work, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सबको फ़ायदा हो, ग्रेड्स आपके इम्प्रूव हो. कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. हाउ टू मैथमेटिकली ऑब्टेन द पोजिशन ऑफ द नल पॉइंट, डिटरमाइन द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर ई. ओके, अच्छा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. पास पेपर का ही क्वेश्चन है. हम लोगों ने, मैंने इसको अपने लेक्चर में इन किया हुआ है ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड हो जाए. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एट विच द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 0. ठीक है, देखिए, मैथमेटिकली यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस जहां पे नल पॉइंट रीच हो जाएगा. सबसे पहले लेट्स सपोज नल पॉइंट इज समवेयर अराउंड हियर. ठीक है, लेट्स कॉल इट पॉइंट एक्स. इसको ऐसे लिखेंगे कि एट नल पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ इक्वल होगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून के. ये तो लाजमी सी बात है क्योंकि वो नल पॉइंट है. तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है Gm/r². लेट्स सपोज हमारे पास ये जो पॉइंट x है, ये फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ की सरफेस से W मीटर्स दूर है. W इसका डिस्टेंस है. तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये 60 RE-W हो जाएगा. बड़ी ही दिलचस्प बात कर रहा हूँ, किस तरीके से करना है. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा. इस सवाल में डिस्टेंस दिया हुआ है 60 RE, मतलब 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. अगर ये डिस्टेंस हमारे पास W मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल 60 RE है. ठीक है, तो ये हमारे पास 60 RE-W हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये 60 RE-W हो जाएगा अर्थ मून के सेंटर तक का डिस्टेंस. ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात, सकून से समझिएगा. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ की वैल्यू देखिएगा, Gm/, डिस्टेंस फ्रॉम द पोजिशन इज W. ठीक है, इज इक्वल टू Gm, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 60 RE-W एंड द होल स्क्वायर्ड. इन टर्म्स ऑफ RE निकालना है, रिलैक्स होके. ठीक है, अच्छा भाई, मास काट नहीं दीजिएगा. ये मास ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द मून है. हाँ, जी कट सकता है. ठीक है, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू हमारे पास है 6 × 10⁻24. तो 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय W² इज इक्वल टू, मून का मास हमारे पास है 7.4 × 10⁻22 and then divided by
60RE minus W whole squared. ٹھیک ہے, اٹس گڈ کیلکولیشن. جو ہے اس کے لیے مجھے کیلکولیٹر کی ریکوائرمنٹ ہوگی. لیٹ می جسٹ پک اے کیلکولیٹر ایز ویل, تاکہ میں آپ کو سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے اس کانسیپٹ کو سمجھا دوں. ٹھیک ہے, guys, let's cross multiply this. 60RE minus W squared divided by W squared is equals to 7.4 times 10 to the power 22 divided by 6 times 10 to the power 24. So 7.4 times 10 to the power 22 is going to be divided by 6 times 10 to the power 24. آپ کی ویلیو آ جائے گی 37/3000. ٹھیک ہے, 60RE minus W whole squared divided by W squared is equals to 37 divided by 3000. Let's take square root on both sides. ٹھیک ہے, یا ہمارے پاس آ جائے گا 60RE minus W divided by W is equal to 0.111056. ٹھیک ہے, کراس ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. 60RE is equal to W times 0.111056, and the whole thing will be added by W as well, plus 1. Your value is going to be 60RE is equals to 1.111W. ٹھیک ہے, 60 divided by 1.111, آپ کی جو ویلیو آ رہی ہوگی that is exactly 54RE. that is going to be equal to W. That is the distance. W distance is around 54 radius of the earth, and this distance is going to be, جو remaining ہو جائے گا, that is going to be 6 times the radius of the earth, and this is how you're going to be doing that. سر ریلیکس ہو کے 20-50 سیکنڈ پیچھے جائیں, اس کو دو تین بار دیکھنا ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر ہو. ٹھیک ہے, جب میں اے لیولس میں تھا, سچ اے کانسیپٹ ہمارے ٹائم میں بھی تھا, تو اس کو مجھے سمجھنے میں بڑا ٹائم لگا تھا. جب بھی میں اس کو کرا رہا ہوتا ہوں مجھے تھوڑی سی ہنسی آتی ہے. ہمارے ٹیچر نے جب یہ ڈبلیو لیا تھا, تو ہمارے ٹیچر نے ڈبلیو نہیں کچھ اور لیا ہوگا, ایکس وائی زی ڈیفینیٹلی. تو یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ نل پوائنٹ پہ گریویٹیشن فیلڈ اسٹرینتھ ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں. جسٹ پلگ ان دا ویلیوز. اینڈ وٹ آئی ڈیڈ ان مائی ٹائم نا, جسٹ فار فن, میں نے اس کو نا آئیڈینٹی سے اسکوائر کر کے اتنا کنفیوز کر دیا تھا. Like just have to square root that and you get the answer of 54RE. That is equal to the value of W. That is the distance between the center of the earth and the point X, that is the null point. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کانسیپٹ تھا کہ how to obtain the position of the null point. ٹھیک ہے, on that note ہمارے پاس چند چھوٹی چھوٹی باتیں that we are going to complete and then we'll call it a day. ٹھیک ہے, there are few questions جن کی ورکنگ سے انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ اپنا نیکسٹ لیکچر شروع کریں گے. آج کا لیکچر ہم لوگ ان دو کانسیپٹس پہ وائنڈ اپ کریں گے. فرسٹ ون از کہ بھائی اگر دو آبجیکٹس, یہ میں آلریڈی پڑھا چکا ہوں جسٹ ایک بار دوبارہ, کہ اگر دو پلانٹس ہیں دیٹ ہیو سملر ماس بٹ پلانٹ اے کا جو ریڈیس ہے دیٹ از لارج کمپیئر ٹو پلانٹ بی, تو گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ جو ہوگی, گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ ول بی مور بیکاز فار بی, بیکاز بی پہ ہمارے پاس ریڈیس کم ہے, اینڈ سنس گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ از انورسلی ریلیٹڈ ٹو دا ریڈیس, اگر ریڈیس کم ہوگا تو گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ زیادہ ہوگی, اینڈ ڈیفینیٹلی اس کی جو فیلڈ لائنز ہوں گی وہ بھی بہت زیادہ ہوں گی کمپیئر ٹو اے. اے کے مقابلے میں بی کی فیلڈ لائن زیادہ ہوں گی بیکاز دا گریویٹیشن فیلڈ اسٹرینتھ از اسٹرانگر, اور اے میں جو ہے گریویٹیشن فیلڈ اسٹرینتھ ریلیٹیولی کم ہوں گی. ٹھیک ہے, لائنس بھی کم بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر ریڈیس کم ہوگا تو گریویٹی زیادہ ہوگی. یہ آلریڈی ہم لوگ لاسٹ ٹائم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آج کا لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا اگر ہمارے پاس دو پلانٹس ہیں, دو انٹرسٹیلر باڈیز ہیں that are same in mass but A جو ہے spherical ہے and B is basically somewhere irregular or like asteroid type thing ہے, تو ان کے اندر آپس میں سملیرٹی اور ڈفرینس کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کامن کویشچن آتا ہے پیپر میں. تو دیکھیے گا بیٹا کہ پوائنٹ بی پہ اگر میں اس کا لیٹس سپوز سینٹر آف ماس کچھ یہاں پہ لایا کرتا فار ایگزامپل, تو اس کے سرفیس سے جو ہمارے پاس ڈسٹینس ہے دے آر ڈفرینٹ. تو اس پہ کہیں پہ بھی میں کھڑا ہوتا ہوں تو بی پہ گریویٹیشن فیلڈ اسٹرینتھ جو ہوگی وہ ہر پوائنٹ پہ ڈفرینٹ ہوگی, سرفیس کے ہر پوائنٹ پہ ڈفرینٹ ہوگی. فار اے کیونکہ
सेंटर से हर पॉइंट सिमिलर डिस्टेंस पे है, तो फॉर ए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज गोइंग टू बी सेम. सिमिलैरिटी क्या है? बिकॉज दे आर बोथ बॉडीज, इनका मास है, तो दे हैव अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. सो इन बोथ केसेस फील्ड लाइंस विल पॉइंट इनवर्स ड्यू टू द अट्रैक्टिव नेचर. दैट्स अ सिमिलैरिटी. किसी भी इंटरस्टेलर बॉडी पे अगर जो है बात कर रहा हूँ सिमिलैरिटी की, दे आर ऑल अट्रैक्टिव इन नेचर. उन सब की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट ही पुल करते हैं किसी भी मास को. फॉर द डिफरेंस ए के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है सारे पॉइंट पे बिकॉज द सरफेस इज स्फेरिकल. फॉर बी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वेरी करेगी बिकॉज इट्स नॉन यूनिफॉर्म शेप. तो ये क्वेश्चन पेपर्स में पूछ रहा होता है, ठीक है, पास्ट पेपर्स में इट्स कॉमनली आस्क्ड. मैं इसको दिखा भी देता हूँ. तो ये कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है. मैंने कहा यार इसको समझा दूँ ताकि जब पेपर में आए तो आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो. कहीं पे भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है. तो ये सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस का क्वेश्चन कॉमनली पेपर में आ रहा होता है, तभी मैंने इसको समझा दिया है. याद रखिएगा, क्योंकि एक प्लैनेट जो है पूरा का पूरा स्फेरिकल है, तो उस पर हर सरफेस पे हर पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होगी. बी पे क्योंकि डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस है, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का डिफरेंस है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नॉन यूनिफॉर्म होगी. और सिमिलैरिटी की बात करें तो दे आर बोथ गोइंग टू बी अट्रैक्टिव इन नेचर. इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे से नेचर में अट्रैक्टिव होंगी. ऑन दैट नोट, let's call this lecture, let's wind up this lecture. Inshallah in the next lecture हम लोग जो है कुछ वर्किंग और करेंगे related to some questions, and inshallah we'll be moving on कि भाई हमारी जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो अर्थ की पूरी सरफेस पे क्या सेम रहती है, या अर्थ की किसी सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज है, पोलर रीजन पे चेंज है. जस्ट अ हिंट, वो चेंज है, क्यों है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. अपना ख्याल रखिएगा. डू शेयर द लेक्चर गाइस. लव यू ऑल. टेक केयर.